नमस्कार मित्रों, फरी एक बार तमारू हार्दिक स्वागत है अमारी यूट्यूब चैनल में। आप बना रहो आखो वीडियो जोवा माटे। अमे जावी छीए वाड़ी तरफ। आ से अमारा गामनु बापा सीतारामनी मढी। आ से अमारे बरवाड़ा खमीदाना हाईवे रोड। आ से वाड़ी तरफ जवानो कासो मार्ग। तो बना रहो, अमे जीवी छी वाड़ी तरफ। हमने कौन हामू मिलू जो गा गोरतो मने हामो मेलो मैं ना पड़े गा नोती इन पार। अब जो बकरा अरे क्यों आज वेला बकरा लाइन आज क्यों वेला हैं जी पानी पावा जाए से जो आ गाड़ी वाला हमने हामा मेला से एक जो एक बकरू माया रही गयु अला तू क्यों माया रही गयु। हालो मित्रों, आपणे जो आ पोगी चूक्या छीए खेतर जीरा में आटो मारवा। जो आवड़ू आवड़ू आ जीरू उगी गयु छे। जीरू उगी गयु हारे थोड़ो थोड़ो का उगावो पण छे। खेतरवाळा ने नींदवू पड़शे। आपणे आया ता आटो मारवा, पण आपणे हवे जईने एमने कहेवी के तमारे आ जीरामां खड़ लागे छे एटले नींदवू पड़शे। आपणे मारी लेवी आटो। आगळ पाणी पण पाय छे। जो आ जीरामां पियत चालू छे। बो केरा नहीं भरावा देवाना, अर्च कचरा राखवाना। तमे जीरू करवू होय तो वजनु पाणी आ धोरियाम जो पाछुं आवा देवानुं। ई रीतना केरा भरवा पड़े। तमारे जीरू करवू होय आखा केरा नहीं भरावा देवाना। जो मित्रों, जेने अनुभव होय एने जीरू कराय नकर न कराय। से कई केरामां पाणी भरेलू, वजनु पाणी आ धोरियाम निकળી जाय। आपणे आई गया छे खेते। जो गता भाई पानी पाए छे। केरी पी रही छे आज सांजे पी रही छे। वाह भाई वाह। एक मोटर चालू छे मशीन अत्यारे मोटर बीम में फूल में जो आ पानी चालू छे। गता भाई ने अहींया अशोक भाई पानी वाळे छे। हालो वाड़ीनी साब पीवा। दर्पण भाई जो साब बनावे छे। बनावे छे सा ना बर माप से नहीं बनावो। हाँ देशी से हाव भट्टी नी ताप ऊपर। हालो मित्रों, जो अमारा दलपत भाई सा बनावी रह्या छे वाड़ीनी। आवो सा पीवा। एक बाजू अहींया पाणी चालू छे धोरियामां। आवो मित्रों सा पीवा वाड़ीनी। नाखो दूध नाखो।
ધુમાડા વાળી જ ચા પીવાની મજા આવે. આ જો પાણી ધોરિયામાં હમાતું નથી. નાકો વાળો નાકો અશોકભાઈ. મારા અશોકભાઈ જો નાકો ફેરવે છે. આખા કેરા નો ભરાવા દેવા પડે જીરામાં. હાલો બેની જઈ સા. હાલો આવી હાલો જો અમે સા બેની જઈ છે. હવે જીવી પીવા સા. બગલા આપણે આયા હતા અહીંયા. અશોકભાઈ જીરું કર્યું, પાણી ચાલુ છે ને આંટો મારવા આપજો. અશોકભાઈ પાણી વાળી રહ્યા છે. આપણે અહીંયા ચા પીવા જવાનું છે. ચા પીને આપણે અહીંયા આપણો બ્લોક પૂરો કરવી. પછી જેવી ઘર તરફ બના રહેજો, અમારા વિડીયો જોતા રહેજો. હાલો વાડીની ચા પીવા જો ગતાભાઈ ગળે છે ચા. અમે જો પાળા ઉપર મૂકી છે. કા કેવી બની ચા? મસ્ત. સુરતના કારીગરની ચા મસ્ત એમ ગળી બની છે. હાલો વાડીની ચા પીવા. આમ પાણી ડૂબ કરી નાખો એટલે ધોવાઈ જાય. ધોરિયામાં રકાબી ધોવાય નહીં. ગતાભાઈ ધોઈ રહ્યા છે રકાબી. આપણે પી રહ્યા છીએ ચા. અરે વ થઈ ગઈ ચા. જુઓ સારું ધોરે અદાળ્યું ધોઈ નાખવાની. અશોકભાઈ એક બાઈકી છે ચા પીવા. આવો હો ભાલો.